Ganyan pala pag pinuba ko na. Ni-spray na lang. Kasi, maramihan kasi yan eh. Kung i-spray mo sa mata saka sa ilong, matagal. Hmm. 75, sana 76 to eh. Pinasobra ko, baka may paano na naman eh. Yung isa pa rin. Yung isa. Ano na? 80. Tama na yan. Kabila yung